अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं जिस मौजू पे बात कर रहा हूँ, आपको पता तो है कि इलेक्शन पाकिस्तान में काफ़ी दिन से हो चुके हैं। आज कम से कम 10-15 दिन के बाद भी इलेक्शन का कोई भी इस वक्त तक नताइज ज़ीरो हैं। ये आप देख सकते हैं, कोई भी अब तक नतीजा नहीं आया। इलेक्शन का कोई भी सूरत हाल नहीं बनी। कोई जो भी रात को जो न्यूज़ सुनते हैं उसमें वज़ीर-ए-आज़म कुछ और होता है, सुबह उठते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म कोई और हो जाता है। इसी तरह सारा कुछ खिचड़ी पकी हुई है इधर। ये कौन सा इलेक्शन आपने करवाया है जिसका नतीजा अभी तक, इसके नताइज 10 से 15 दिन हो गए हैं, इसके कोई नताइज ज़ीरो हैं। ये इस तरह कौन सा इलेक्शन होता है जिसके नताइज ही नहीं आते। रोज़ डेली का इन्होंने ड्रामा बना रखा है। जो भी ये कभी रात को कोई वज़ीर-ए-आज़म, दिन को कोई वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है। इसी तरह दिन में कोई 4-5 वज़ीर-ए-आज़म हम चेंज कर रहे हैं। और ये आप देखें क्या ड्रामा बना हुआ मीडिया पे, हर जगह पे ऐसा ड्रामा बना हुआ है। दूसरे मुल्क हमारा तमाशा देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन तो हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन के नताइज अभी तक ज़ीरो हैं बिल्कुल। ये कौन सा इलेक्शन होता है जिसके नताइज ही ज़ीरो हैं और कोई भी इसका नताइज ही नहीं आया। आप ये देख लें, सोच लें कि इतने दिन के बाद भी अभी तक भी हुकूमत ना कोई बनी है, ना बन सकती है और ना ही आगे बनने का कोई चांस है। जिस तरह एक बंदे के हक़ में नताइज आता है तो वो दूसरे को कह देता है कि धांधली होगी है, दूसरे के हक़ में आ जाता है वो उसको कह देता है कि धांधली होगी है। मसला ये है कि जिसके हक़ में नताइज आए वो ही नताइज ठीक है। यहाँ तो ना कोई अदालतों की वैल्यू है, ना किसी सरकारी अदारों की वैल्यू है, ना इलेक्शन कमीशन की कोई वैल्यू है। सब की वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है। ये कौन सा इलेक्शन आपने करवाया है यार? ये देखें, मुल्क का सारा आप निज़ाम दरहम बरहम करके रख दिया है। इससे बेहतर तो ये था कि इलेक्शन होता ही ना। इतना पैसा खर्च करके अवाम का खून चूस के आपने इलेक्शन करवाया और उसके बाद जो आप अवाम का खून चूस रहे हैं, महंगाई की सूरत में आप खान का ये जो महंगाई की सूरत में आप सारी आवाम को ज़लील कर रहे हैं। कभी पेट्रोल महंगा, कभी बिजली महंगी। ये वही नताइज आ रहे हैं जो इस इलेक्शन पे ख़र्चा हुआ है, जो बेतुका ख़र्चा आपने इलेक्शन पे किया हुआ है। तो आप ये बताएं कि हमें इस इलेक्शन का कोई फ़ायदा होने की बजाय उल्टा हम ज़लील हो रहे हैं। इस इलेक्शन की वजह से बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, खाने की अशिया की हर चीज़ की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। आप ये सोचें कि ये इलेक्शन अगर ना होता तो फिर भी कुछ नहीं होना था। ये मसला ये है कि अब ये अगर इलेक्शन हो गया तो इसका कोई भी फ़ैसला क्यों नहीं आ रहा है। मेरे भाई ये देखें कि अवाम का क्या कसूर है इसमें। अवाम ने आपको वोट डाला है, जिसको भी डाला है, इमरान खान को, नवाज़ शरीफ को, पीपल्स पार्टी को, किसी भी जमात को जो वोट डाला है। आप ये बताएं कि अभी तक इतने दिन इलेक्शन होने के बावजूद, इतने दिन के बाद भी कोई भी नतीजा अखज़ नहीं हुआ। ये किस तरह का इलेक्शन हो गया? इससे बेहतर ये है कि मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके से इस इलेक्शन का है ना, जो बड़ा अच्छा हल निकल आएगा, वो तरीका कर लें। इससे आपका सारे फ़ैसले हो जाएंगे। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो ये बताएं ना मुझे कि आप कौन ऐसे लोग होते हैं, कौन ऐसा ख़ासकर इन हुक्मरानों में, ये जो सियासतदान बने हुए हैं, इनमें आप ये बताएं कि कौन ऐसा इंसान है जो मुल्क की बेहतरी चाहता है। सारे अपने पेट भरने की खातिर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सारे अपने पेट की खातिर ही कर रहे हैं। आप ये बताएं कि कोई भी मुल्क की जंग नहीं लड़ रहा है। ये सारे अपनी पेट की जंग लड़ रहे हैं, अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पाकिस्तान के हक़ में बोल रहा हो और इसको बचाने के हक़ में बोल रहा हो। तो आप ये बताएं कि इनका सिर्फ़ एक ही मकसद है, हमें कुर्सी मिल जाए, हम माल हड़प करें। कौन सी ऐसी हुकूमत, अगर कोई भी इंसान करप्ट नहीं है तो उस पर इतने केस क्यों बन जाते हैं, इतनी उस पर सज़ाएँ क्यों मिलती हैं उनको? ये अगर ये मुल्क का इतना ही भला चाहते हैं तो इनको सज़ाएँ क्यों होती हैं? और मुल्क का बेहतरी ये अगर चाहते हैं तो ये कम अज़ कम ये तो सोचें कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। आज सारे मुल्क हमारी तरफ देख के हमारा मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, मैं आपको इसका एक हल बताता हूँ। ये जितने भी हुक्मरान हैं ना
جتنے بھی حکمران ہیں ان کو آپ سب کو اکٹھا کر کے جو کرسی کی آڑ میں ہیں، جو کرسی کی تانگ میں بیٹھے ہیں نا، وزیر اعظم بننے، وزیر اعلیٰ بننے، صدر بننے، ان سب کو آپ اکٹھا کر کے پہلے فلسطین میں بھیجیں۔ فلسطین میں جنگ لگی ہوئی ہے، وہاں پر مسلمانوں پہ تشدد ہو رہا ہے، بہت بچوں پہ، عورتوں پہ، سب پہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان کو سب کو اکٹھا کر کے ادھر بھیج دیں، جنگ کے لیے بھیجیں ان کو۔ جو بھی ادھر سے بچ کے آ جائے گا نا، اس کو صرف وزیر اعظم بنا دیں، وہ حقدار ہوگا وزیر اعظم بننے کا۔ ادھر یہ کون سی جنگ لڑ رہے ہیں؟ یہ تو پیسوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے پیٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں، کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، پیسے کی ہوس کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ کوئی ملک کی جنگ نہیں ہے جو یہ لڑ رہے ہیں۔ یہ صرف اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے پیسے کی خاطر، ملک کا یہ جو پیسہ اس کی خاطر یہ لڑ رہے ہیں۔ یہ تو ایک سیکنڈ کی جنگ میں نہیں لڑ سکتے۔ جو 1 منٹ اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتا، ہیٹر کے بغیر نہیں رہ سکتا، ہماری عوام میں اکیلا چل نہیں سکتا، اس نے ہمارے لیے کیا جنگ لڑنی ہے؟ آپ لوگ پاگل ہیں جو ان سب کو ووٹ دے کے کامیاب کرواتے ہو، ان کے پیچھے اپنا برباد کرتے ہو، اپنی فیملیوں کو ذلیل کرتے ہو، اپنے رشتہ داروں کو ذلیل کرتے ہو، ان کو کہتے ہو کہ یہ پارٹی کو ووٹ دیں، وہ ہماری یہ ہے، آپ کی وہ ہے۔ ایسے بات نہیں ہوتی۔ یہ سب حکمران ہیں نا، جو سب اپنے پیٹ کی خاطر لڑتے ہیں، اپنی کرسی کی خاطر لڑتے ہیں۔ کسی کو ہمارا کوئی بھی ہمارا کسی کو بھی ذرا سا بھی نہیں ہے کہ یہ غریب عوام ہے، کیا ان کا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا؟ کسی بندے نے یہ کہا ہے کہ اتنے ٹیکس لگ گئے میں اس کو ختم کر دوں گا؟ ہمارے اوپر ایک ٹیکس لگ گیا، گیس کا ٹیکس لگ گیا، بجلی کا ٹیکس لگ گیا۔ بجلی کے بلوں میں ایسے ٹیکسز ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کس چیز کا ٹیکس ہے۔ وہ ہمیں یہ اس بات کا ہی نہیں پتہ کہ ہم کس چیز کا ٹیکس دے رہے ہیں۔ ادر ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، پھر ادر ٹیکس ہے، پھر ادر ٹیکس ہے۔ 5 سے 7 ٹیکسز ایسے ہیں جن کا ہمیں یہی نہیں پتہ کہ وہ ہے کس چیز کے ٹیکسز۔ مسجدوں کے بل چیک کریں آپ، ان میں مسجد کا بل جو ہوتا ہے نا، مسجد میں کون سا ٹی وی چل رہا ہے، کیبل چل رہی ہے، لیکن مسجد کو بھی ٹی وی ٹیکس آ رہا ہے اس کے بل میں ملا کے۔ اور یار حیرانی کی بات یہ دیکھیں کہ مسجد کے اندر کوئی ٹی وی چل رہا ہے یا کوئی ڈش لگی ہوئی ہے یا کچھ لگا ہوا ہے، مسجد کے بل میں ٹی وی ٹیکس کا کیا کام ہے؟ جو دیکھیں یہ اس سے آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ حکومتیں ہمارے لیے نے وہ صرف اپنی کرسی کی خاطر، اپنے مفاد کی خاطر، اپنی پراپرٹیز کی خاطر وہ لڑ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے نہیں لڑ رہے۔ تو برائے مہربانی ایسا آپ بھی ان سے دور رہیں۔ یہ سارا فتنہ ہے، ایک فتنہ نہیں ہے، سارے فتنہ ہے۔ تو ان سے بچ کے رہیں۔ کوئی بھی حکمران بنانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کو سب کو اکٹھے کر کے فلسطین میں بھیجیں، اور ادھر ان کو جنگ کے دوران جو بھی ادھر جا کے یہ جنگ کریں، جو بھی بچ کے آ جاتا ہے نا، تو وہ اس کو حکمران بننے کا حق ہے۔ جو مسلمانوں کی خاطر ایک دن یہ لڑ کے تو دکھائیں ادھر جا کے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم مسلمانوں کی خاطر لڑ رہے ہیں، ملک کی خاطر لڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہم غریب عوام کا یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ایک دن جا کے فلسطین میں ایک جنگ تو کر کے دکھائیں، لڑ کے دکھائیں، تو پھر پتہ چلے گا انشاءاللہ۔